5, 4, 3, 2, 1, open a new window. Reza Siregar. Hello. Yoi. Kita udah masih di lockdown ya untuk Si lockdown nih. iya nih. Di rumah aja jadi pusing kita. Bener. Sampai-sampai kita ada ide gokil buat collab dari Blind Media Technology dengan Reza Siregar. Ini dari salah satu figur artis juga yang suka upload cover lagu di YouTube nih, dan juga gamer. Oke. Di tengah-tengah kita Reza akan pandu dari kejauhan untuk kejauhan ya? kita Jauh banget nih. iya nih. Kita main Survive the Wild. Iya. Berusaha mengingat ya, soalnya udah lama juga, terus. Iya, terus juga di sini apa ya? Ada yang request juga nih. Survive the Wild itu mainnya gimana nih? Ya inilah langkahnya. Microsoft Sound 5 of Team Talk 5 Flat S Survive the Wild. Oke, kita buka dulu Survive the Wild. Oke. Do you agree to the rules? Dialogue. Yes but no. Nah, ini ada do you agree the rules? Ya, di yes. Survive the Wild Yes. 0.99. Yes. Error checking for updates. Please try again. Error checking. Error checking. Ntar. Notification YouTube 3HR1100. Survive the Wild. By Sam 2B Production. Nah, kita coba. Main menu. Log in. Ini ada beberapa menu nih. Ada Login lady. Create a login. login. Pasti. Yang ke bawahnya apa aja? Create a player account. Create account, Yep. Options. Terus terus options. apa ya? Options ya. Listen to the story. Terus listen to the story. Test speakers. Test speaker ya. Kita anjurkan teman-teman pakai headphone atau headset yang stereo. Yoi. Tes dulu nih. Cek. Nah. Wah, dilempar dia. Waduh. Dikejar dia ceweknya. Forgot. Sedih juga ya. Ini kita akan mulai Iya. kan. Oke, sedikit aja. Game ini apa sih? Tentang apa nih game Exit ini the nih? game. Test. Listen to the story. Options. Ceritanya gitu. Ya. Ya, daripada kita buka story apanya. Jangan ya. Lama. Jadi dulu waktu cerita dulu dikit ya, waktu itu sebelum jauh gue ngerti YouTube, gue juga pengen bikin ini juga, Survive the Wild, cuman karena gitu waktunya sama kesempatan yang cukup, jadi ya gue nggak jadi cerita nih game ini sih agak sedih sih. Jadi lagi menjalani aktivitas seperti biasa itu, terus main ngobrol-ngobrol gitu ya, lagi baca koran, tak baca apa gitu, terus dia kedengar kayak suara gemuruh gitu. Pas ada suara gemuruh gitu, dia keluar dan ya orang-orang di luar juga pada heboh, ternyata nuklir. Dia berusaha lari, naik bus. Aduh, ngeri ya. Agak bingung, agak tricky sama ceritanya. Tiba-tiba dia naik bus, keluar dari bus, jatuh, masuk kemana, tiba-tiba
sadarnya di pantai itu. Dan akhirnya dia mulai petualangannya. Iya, mulai Oke, petualangannya kita di mulai pantai dia. petualangan jadi aja. Kita login. Create. Siap. Login. Oke. Connect. Logging in. Ngomong-ngomong berat nggak di laptop lu tuh? Enggak tuh. Nah ini ada arena suara pantai nih Za. Di belakang kayaknya nih. Yoi. Coba kita cek. Ada apa aja nih? S. 430 thirst. Nah ini 430 thirds. Dia ini kehausannya Banget berat itu. Iya. Nah ini minumnya gimana nih Ja? Di situ ada apa aja? S. Di dalam 432 apanya? thirst. Ceknya? Yuk, pencet inventory. You have just Yeah. opened your bag. Please select what you want to Tas. use. Entire inventory out of character Terus, or wallet. You have one survival pack. You have Ada one out of survival character. pack. Arca.hd says for Hmm. wallet. You have Wallet, one. Paper. You have 8. paper, Pen. You have one. pen, Keys. You have one. keys, Worn down slip on worn shoes. down You have slip one. on Nasty shoes. pants. You have ripped up nasty pants. You have Nasty one. pant. Ripped up shirt. You have one. lift up shirt, Sand. You have one. Alley paper. Sand. You have one. Sand. Paper pan. You have one. paper pen. Alley. Dah. Harry Potter ada just cup went nggak? offline. Cup, Sand, paper, pan. You sand, ripped up, nasty, worn, keys, pen, paper, wallet, survival. Wallet, Cup you nggak ada deh survival, kayaknya. wallet, you paper, you pen, you have Nggak ada keys, ya? worn, ripped, Ada. sand, paper, kayaknya ada di packaged Wow. items. Survival, Di mana? clothing items. Nasty pants, you worn down, slip, natural resources, currency, NIST, are unsorted. Packaged items, survive, clothing, natural, currency, NIST, pen, you have one, paper, pen, keys, you paper. Oh ya, hati-hati ya kalau misalnya ada wolf gitu, hati-hati tuh. And Lianjing just Wah went serigala offline. ya. Iya, serigala di situ juga. Terakhir gue main itu udah ada tuh serigala, beruang. Packaged items, entire inventory. Entire. Wallet, you have one survival wallet, paper, pen, keys, you worn down, nasty pen, ripped up Nggak ada shirt, nih, Ja. sand, paper, pen. Sand, Nggak ada ya? paper, pen, Yang Nggak di ada. paket-paket itu juga nggak ada ya? Nggak ada. Package night survival, survival. Kan pack, ada you paket have one. knife. Iya. Survival gear, clothing items, Clothing item. natural resources, Natural currency, resources. Currency. wallet, you have one wallet, Nggak ada list, deh. unsorted, Nggak ada ya? list, pen, you have Mau one, nggak keys, mau you kita have harus ke one. clay itu berarti. Caranya. Di dekat sungai itu ada kayak Current lumpur gitu. location, the shallow ocean. Art, Lupa sih namanya apaan, nanti Art. kita pick up di Art. situ pakai tangan ya. Oh ya Za, Tangannya pakai. ini kita kondisinya udah di air nih. sneakers udah di air. came Di air online. mana? Di shallow water atau di ini You pantai? are not tracking anything. Current location, the shallow ocean. Shallow ocean. Oh, shallow ocean. Yes. Yang ke belakang itu atau yang ini, yang air ngalir? Air ngalir. Oh, yang air ngalir. Tinggal ke kanan atau ke kiri kalau nggak salah. Lalu Art, Oh ya, kita berdiri dulu ya. Huruf R. yoi, Berdiri dulu. pakai R. Ke kanan. Oke. Terus cari apa nih Ja? Dingin nih Ja. Kira-kira ada suara kayak bunyi apa ya namanya? location, Bunyi ceplak gitu. camel daddy top 20. Belum tuh. Belum ya. Biasanya di kiri dia setelah sand, terus pasir keras. Jangan sampai nginjek rumput, kalau nginjek Hawaii rumput berarti udah 800. jauh itu. Jadi ke kanan atau ke kiri nih? Ke kiri, ke kiri. Oh kiri. Oke. Ayo jalan bro. Masih cepat nggak jalannya? Cepet kok. Oh iya. S, 457 thirst. Thirstnya masih jauh. Ke 1000. Masih jauh. Cari suara apa nih? Oke. Cari suara pas dia nginjek kayak bunyi apa ceplak gitu, kayak nginjek lumpur gitu, lumpur basah. Oke. Iya. Masih jauh Astaga, kayaknya gue nih. baru ingetnya. Bisa dicek pakai K tuh. Oh. K, look around menu. Please select the item with your arrow keys and press enter Oh to iya track. bener tuh. Mud straight in front about 11. Oh, kita cari Coba apa nih? lihat ada apa aja. Stop Coba tracking. bacain. Artivan just Stop went tracking. mud straight in front about One. 11 tiles away. Stop mud straight in front about 11 Must tiles straight away. and fun. Hmm. Udah. Cuma satu. Iya.
Wih, kok cuma satu? Nggak ada sen, nggak ada apa gitu. Stop track. Mud straight in front, about 11 tiles away. Nggak ada. Nggak ada ya. Stop mud straight in. About 11 tiles away. Pak ke itu lagi. Jalan lagi. Cancel. 11 tiles katanya, berarti 11 langkah lagi. Mm-mm. Baru kita bisa dapat. Oke. Kemana lagi nih? Udah sampai ke itu. Okay, Coba. look around and mud straight. Stop mud straight in front, about 11 tiles away. Masih jauh ya? Cancel. Masih ya. Ya. Tuh kayak bunyinya nginjek apaan? Air. Nginjek air. Hmm. Shallow waternya panjang banget berarti. Nah, itu nih. Ya, sobat BMT, ini kita sekarang lagi berpetualang dan kita nggak tahu Iya. nih. Kemana lagi nih, Za? Mencari jalan yang benar ya. Kita ke left aja ya. Oke, ke left. Terus ke left aja, terus ke left. Mentok. The shallow ocean. Press shift. Masih di air tapi. The shallow Masih. ocean. Press shift enter to continue west in the shallow Coba ocean. mundur. CMAC just came online. Mundur. D-Union. Curiganya banyak Di map yang Union sudah just berubah ya, guys. Sejauh nih Hard. kayaknya. Terus sampai cari apa nih? To travel deeper into the ocean. Press shift enter. Cari clay. Tar. Ini Press mentok shift juga nih enter to belakang. continue. To travel deeper into the ocean. Press shift enter. Press shift Maka enter. mentok juga. Nah, Press shift enter tuh. Press to travel deeper into the ocean. Press shift enter. enggak, press shift enter aja. Coba shift enter. You travel deeper into the sea. Travel in the sea. Press shift enter to continue west. Oh, salah, maju. To you travel back. Press shift enter. Maju. Ayo. Mudah-mudahan nggak kehausan di jalan nih. Kalau kita minum airnya di sini bakal batuk-batuk ya. Iya, batuk-batuk. Betul, akhirnya mati harus dia. pakai antibiotik ya, karena kan Out Ini of air. infeksinya jadi banyak tuh. HD says okay. Air kotor ini. Air kotor itu. Bukan darah aja yang kotor ya. Out of character. To travel back to the beach. Press shift enter. Lanjut. Press shift enter katanya masih lagi nih. Out of character. Harsha.hd says okay. Caution. Itu udah maju posisi. Udah. Mentok juga. Shift enter. You travel back onto the shore. You travel back in the shore. Shoreline. Ya. Shoreline. Oh, udah benar sekarang, udah benar. Nah, sekarang kita kemana nih? We just went offline. Dark. Jalan? Lurus. Ya, jalan. Lari. Run. Wah, udah mentok juga nih. Wah, banyak Just went offline. tawon apa lalat tuh. Ngeri. Coba ke kanan. Muddy swamp. Wah, mapnya udah map baru berarti nih. Nah, tuh ada kayak kita nginjek apa tuh? Plak. Nah, Nginjek itu apa? benar. Oh, berarti di sini ya, di Cray. Ya, di situ. Nah, ini Iya. Just went. Oke, langkah selanjutnya apa nih, Ja? Kita pick up. Pencet nomor 2. Hard. Mau nomor 1, nomor 2 terserah. Mau kanan, Maybe tangan kanan, tangan kiri. tangan kiri. 2. Right hand. Right hand aja ya. Right hand aja biar sopan ya. Iya. Baru tekan spasi. Space out of character. Kaushik.s says I did not understand. Oke. Spasi aja terus. Space. Spasi aja terus sampai Space. sebanyak-banyaknya Space. diambil. Space. Nah, kita lagi ngambil Space. ini dari sini. Space. 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 Out of space. 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 Sampai Space. berapa kali nih? Space. Space. Spartacus just came online. Ya, Space. bebas Space. sih. Space. 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 Ntar. Nah, Speech coba mode cek. off. Speech mode top. Caranya? Cek di inventory. You have just Pencet opened I, your pack. inventory. Select what unsorted. MISC. Currency. Natural refloating item. Survival. Package. Biar cepat, pencet letter
C aja, langsung Those pencet C items aja. exist unsorted. Biar Package ketemu item, clay. survival gear, loading item, natural resource, currency, NISC, unsorted. Wallet, those item, package items. Survival pack, survival pack, survival Ada gear. nggak? Ntar. Those item exists. Clothing items. Out of care, nasty, ripped up shirt. Those item with natural resources. Natural resources. Those item with dirty water, sand, dirty water. You have sand, dirty water. You have 25. Out of character. Dirty and water. skateboard says You what? have 25. Sand, dirty water, sand. You have Sand. Water, ada nih. water. Nih Hah? sand ada. character, currency, Terus kita natural currency. NISC. Clay ada Pen, nggak? You have paper. You have a pen. You have keys, paper, pen, key, pen, paper. Those item currency. Wallet. You wallet. Natural resource. Dirty water. You sand. Dirty clothing items. Out of character, ripped up shirt, nasty pants, worn down slip, ripped up. Survival gear. Survival pack. Survive packaged items. Survival. Those item entire wallet. You have one paper. Those item exists. nggak ada cup Dungeon just di came inventory online. juga. Wallet. You paper, pen. You have keys. You have. Ya, di worn down inventory ada slip-on cup. shoes, you have one. Nggak ada. Keys. Worn down slip on. Keys. You have one. Clay, Worn down clay. slip on. Keys. Pen. You have one. Those item exists. Dari huruf Out of character, Harsha.hp C. said wallet, you paper, you have pen, you have one, keys, Dari you huruf have C. worn down slip nasty pants, ripped up Yeah. sand, paper pen, sand C. ripped nat won't key pen, those item exists, survival pack, you wallet, paper, pen, keys, worn down slip keys, you have one, worn down slip on shoes, nasty pant, ripped up shirt, you have sand, Nggak ada. paper pen, dirty water, you Yang ada apa yang paling bawah itu? dirty water, you have 25, Dirty water. out of character, Oh, 25. itu posisi deket Sand air just nggak? went offline. nggak Out of character, cautious doc, Enggak, masih jauh ya. kayak kebon tuh. Iya. Coba Duncan just went off. jalan lagi Duncan berarti ke just went kanan. off. Ya tutup dulu kantongnya. Escape. Ya, ditutup dulu. Escape. R. Kita berdiri. Santuy amat ya duduk ya. Rest. Coba Forward ke way. kanan. Itu posisi sekarang Survive gimana the sih? wild. Masih tempat yang tadi. R. R. Bunyi Yang ada bunyi lumpur. kakinya gimana? Plak gitu. Nah. Kayak gitu dah. Plak gitu ya. Terus ya, kita ke belakang lagi kayak nginjak pasir yang basah tuh. Out of character. Muddy swamp. Oke, Maju. sand ya. Iya. Coba. Hawaii 808 just came up. Tapi kok kalau diambil dari dirty water gitu, Out. bingung gue. Tahu nih. 2. 1. Left hand. 2. Right hand. Space. Space. Out of character. Cautious. Space. Simra goddess cube of just opened your pack. Please select your wallet. Survival. Those item. Wall. Pick pen. Key. Worn. Nasty. Ripped up sand. You paper. Pen. Dirty water. You have 28. Oke, Yo, bisa nggak? Simra. Oke. masih dirty Out water of yang character. ada. Cautious goddess said survive the wild 0.99.1. Hawaii Berarti coba 808. ke kanan coba. Setahu gue habis nginjek tanah yang keras itu Joshua baru Tuck Racer ketemu just went. Near Itu the apaan beach. tuh? yang itu yang buat clay itu. R. R. Oh, ini, tanah keras nih. Says how to dive. Spark. Coba maju. I'll. Ya, Plank. udah tuh. Joshua. Maju. Masih tanah keras. Masih. Wah, Up where gila awet someone ya. needs a tent. Wah, ada apaan tuh? Kemana nih? Udah berubah belum? Ntar. You have just opened your bag. Please select what you wallet. If survival. Those item wallet. Tape pen. Keys. Worn. Nasty. Ripped up sand. Paper. Dirty water. Masih belum ada tuh cup. Paper. Dirty water. You have 28. Tapish D. Nickam Dirty just waternya came malah online. nambah jadi Belum ketemu ya? 28. Ah. Waduh. Itu dari tanah keras lurus langsung ke ini. Belum. Coba kita jalan ya. Iya, coba jalan dari tanah keras itu. Kemana? Mentok? Ke depan. Udah mentok. R. Coba ke kiri. S. 534 thirst. Kiri. R. Near the muddy swamp. Balik tadi ke tanah lumpur yang tadi tuh.
tanda buzzer. Kayak tadi bunyinya. Ya, Argument Hmm, just came online. kayak bunyi baju kotor, baju basah yang di ini nggak sih? Baju basah yang jatuh gitu. belum. Belum ya? Allison just went offline. R. Coba ya, kita lama ini buat nyari minum doang nih. Iya. R. Iya, iya. Oke, kemana lagi nih? Udah haus nih kita. To enter deep into the swamp, press shift enter. Iya, iya. Breathe. The enter. Jadi bingung kita. Apa lagi nih? Mentok juga nih ke kiri. Cushion hour just came Oh, online. banyak lebah. Belakang mundur coba. Biasanya deket shallow Pool just water came deh. on. Pas banget dengan shallow water. Tapi shallow water yang depan bukan yang di belakang. Tapi kok pentok terus kok dibikin ke depan ya? Coba gini aja Tok, di kananin aja. Kanan. Kanan aja. Next. Out of. Yep. Out island mainland. Out of character. Nah, balik lagi ke tanah keras tuh. Out of. R. Wah, udah jatuh-jatuh nih dia nih. Udah capek. You have Belum just mati opened dia. your bag. Karunya You keluar, survived aduh. paper, wallet, you take Ceplosan, pet guys. keys, you have pen Sorry. keys, you worn out nasty pen, war key, dosage item, dosage item. Kayaknya belum ada lagi. Biasanya disediain atau ada cup ada 6 biji kalau nggak salah. Sekarang nggak ada ya. You have just opened your wallet, paper, you dosage item, wallet, you have paper, Kita you have gimana a. nginumnya nih? Udah langsung ntar sakit itu ya. Iya. Masih belum ada perubahan Belum? jalannya. Belum nih, masih jalan. Malah jatuh dia. Coba di hold aja, di hold, press hold gitu. Have Ini a jalannya just went lambat banget sih offline. emang. Caranya Pool just went offline. kita Tekan random aja, pencet panah kanan. Midrange just went offline. tanda apa? Di panah kanan aja kan, ke kanan kan. Nah, mentok nih. Ditekan random aja, ditahan. Udah mentok. Oh, belum. Dia malah jatuh. Kalau kedengeran air bilang ya. Oke. Udah capek nih dia nih. Udah ngos-ngosan. Gue curiga bakalan mati. Iya, pasti nih. Gak apa-apa. Iya, Set ending. set ending. Iya, Sama set kayak di YouTube gua tuh. Aduh, set ending. Nah, ada air tuh sebelah kanan. Udah deket. Masih di tanah yang keras. Enggak, kita udah ada jatuh ke air. Survive the wild sea. Oke guys, kita sekarang Nanti kalau akan udah balik ketemu lagi hutan. nih. Kemana lagi nih? Ke kiri. Cari. Kiri, Hmm. cari. Udah sampai tanah keras belum? 506. Udah. Ke depan. You cannot bring yourself to stand up. R. Aduh, jangan ini dulu dong. Jangan capek dulu. Jalan. Kita harus Jangan mati dulu. R. Dan juga jangan speed hack ya. Out of character. Kacau nih speed hack nih. Out of character. Oh, A flare. ada suara Out of ledakan tuh. character. Pool says use age. A flare. Someone needs attention. Ledakan The apa flare tuh? looks like it. Tahu tuh.
A Oh, flare, kayaknya someone flare needs itu. attention. A flare, someone Oh, iya needs tuh, attention. flare. A Kembang flare api. A flare, someone. Mm-mm. Jalan aja deh. Kita juga punya tuh, kalau mau ngebalas juga bisa, cuman nggak usah. Nanti Oke. ngabisin korek api. Mentang-mentang lebaran ya. Iya. Kalau buang-buang duit semua. Ceramic. Aduh, jatuh lagi nih karakternya nih. Udah sampai di tempat yang itu, Came online. yang di tanah yang keras itu. Masih udah. Keras dan becek. Belum. Ketemu ke tanah keras yang becek itu? Belum. Keras kering doang ya? Nah, ini basah nih. Nah, itu baru di kruk Blank genome just pakai tangan kanan. Suaranya kayak ngeruk apa kan? Kayak ngeruk pasir itu. Sok gitu. Chris just 2 right hand space. Excalibur just Oh, iya, went benar. offline space Bener tuh. Nah, lagi pasti udah ngeruk. bener tuh. space 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 artifact space 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 at space Sebanyak-banyaknya kah? space space Bikin 20 aja. Ambil 20 aja. space. Tarik, You tarik, have just tarik. opened jangan your mati bag. dia. Please. Wallet, you paper, you clay, you have 13. Claynya 13. Wah, dapat nih. Akhirnya dapat Average juga. Dapat juga. Space space Aduh. space Sorry ya guys, kelamaan guys. 17 kita explore dulu. Masalahnya 18, space. yoi. 19, Space. 20. Out of character, Tuh, Miyazaki says jadi it berapa is Oke. ribu tuh? Wow, belum sampai, nggak akan sampai 1000 itu. Oke guys. Oke guys. Oke, kita out of character. sekarang Joshua buka Duck ini, Racer says buka more. inventory Atas. lagi kan. You have just Clay. opened your bag. Please select what you want to use. Entire inventory. Di Nah. Survive the Wild itu penuh dengan kombinasi. Jadi Apollo just teman-teman yang mau main Survive the Wild silakan. Kalau mau siap pusing sama kombinasi barang-barang, silakan main game ini. Tapi kalau nggak mau pusing, ya Cari game lain. nggak terlalu disaranin sih. Cari game lain aja. Nah, Oke. sekarang kita mau kombinasi nih. Ya. Clay-nya itu dikombinasi 2 clay. Jadi maksudnya di 2 clay dikombinasi itu di panah kanan sama di panah kiri. Jadi dia pegang, Jadi dipegang di tangan kanan kanan. sama di tangan kiri. Nah, out of character. Kita cari ya. Wallet, paper, pen, keys, worn not nasty pants. You have 1. Oke. Clay, you have 20. Yuk. Set. Tutup. Udah, Oke. Tutup. Sip. Yuk. habis itu pencet T. T. Widih. Suara apa tuh? Nah, itu udah jadi pot itu. Ya, itu kita umpulin pot. coba iseng tok. Lu pencet T lagi, tapi posisi nggak megang apa-apa. 2. Right hand. Jadi ngapain dia? T. Tepuk tangan. Ore kan. One thousand L. T. T. Oke, T, lanjut. Bikin lagi potnya sebelum kita mati nih. Out 1. Left hand. You have just opened your bag. Please wallet, paper, you have clay, you have 18. Set. Out of character T. Oke. Wow. Naruto just kicked. You have just opened your bag. Yeah. Please wallet, you have paper, you have pen, you have keys, you have worn Yoi, nasty sampai collect habis up aja. sand, paper, mat, dirty water, clay, you have 17. T. You have just Lagi. opened your bag. Clay, you have 15. T. Oh ya, clay ini You have buat just apa sih opened your fungsinya? bag. Please select Bisa wallet, you paper, you have 8. sambil Clay, you have ini nih. 13. Banyak Clay, you banget. have 30. Selain misalnya buat pot ya, buat kebutuhan You penting have just kita opened your juga bag. pot. Please select what you want Juga to use. bisa Entire jadi inventory. kayak Out of wallet, you semacam have clay, you have 11. Lem juga buat kita bikin boat. R. Out of Nah. character T. Fungsinya buat apaan? Just Waduh, open your masih bag. jauh banget sih itu mah. Wallet, you take pet keys, you have clay, you have Masih 9. jauh Kalau itu kita ada dari waktu, kita dari bikin topik di Out of Hmm, character, berikutnya. Miyazaki says then it will be good. Deborah just came di online. part berikutnya. Pokoknya stay tune aja di Iya. sini kan. Asik. You have just opened your bag. Please select what clay you have 7. Whipper just went.
Tapi gue heran juga kenapa dia ngomong gue sama di channel gue beda juga Our di sini ya. character pools as Waduh. Rocky test. You have just opened your bag. Please select what to play. You have 5. Kayaknya lebih asik ngomong berdua daripada sendiri gitu ya. Iya benar. Out of character, Ryuzaki says T. Out of character, you have just opened your bag. Please select play. You have 3. Terus Clay juga bisa berguna juga buat Out of character, kompas. Ryuzaki says S. Nah iya tuh. Iya, itu penting banget tuh. Sunshine. Cuma Oke, cara Clay bikin kita kompasnya sekarang lupa tinggal lagi satu. nih saya Want nih. to use entire inventory. Play kita Princess sekarang just tinggal went satu offline. ya? Play, you have 1. Kita ambil pakai tangan kan aja. Tinggal satu. Kalau kata Bu E itu Ya, ambil. pakai tangan Princess just bagus. came on. Oke. Nah, Ya, T. sip. Out of character, Arsha.hd Udah says nih, Ja. yuk Ya, RJ tinggal Armor Shafiq just digabungin lagi. Camel Caranya. 22 just went offline. Apa Claynya udah digabungin semua? Camel Davidoff 22 udah. just came on. Udah di oh, udah habis. Out of character. Oh, udah Arsh- habis. Hmm. Oke, sekarang kita tinggal ambil air nih. Nah, Out of caranya. character, pool says quite good. Caranya jalan dulu ke air. Oh, oke, Out kita of diri, character, Nanti pool pas says di air how about baru. you? Kita baru nonong ya. R. Iya, Diri. Oke, sip. Mantap dah jagoan gua. S. Yang sabar ya. 690. Oke. Kita jalan yuk. jalan Ke kanan. ke Oh, shallow seperti- water ya. Ya, jatuh dia. Udah capek biasa hidup You di kota cannot bring sih. yourself to stand up at the moment. Ya sih, kota tahu-tahu Turun kotanya ke arah rusak. begini mah. nangis tuh. Out of R. Hati-hati speed hard ya teman-teman. Iya. Kita jalan pelan-pelan aja. Nah, itu udah ada air tuh. Tenang. Taruh dulu Muddy edge of minum. the stream. Shallow stream. Oke, udah masuk shallow. Udah masuk ke air? Ya, Oke. Buka inventory, pencet You I, have just opened your bag. Please select what you want to use. Okay. Entire inventory. cari pot. Wallet. You survival pack. Clay. No such item exists. Cari pot. RJ Armorship wallet. Survival cari pack. pot. You have 1. Pot. RJ Armorship paper. You have 8. R pen. You have 1. Keys. You have pen. You have 1. Pen, Keys. nggak ada. You worn down keys. You worn mask ripped up sand. Terus ke You have bawah. ripped up sand. Picture pot. You have 9. Oh, ya, Pen ada. Just with dip full. You pot. You have Ya. 9. Panah Iya. kanan. oke. Kanan. Panah kanan, terus escape, pencet nomor 2 karena kan pakai tangan kanan tuh Iya. biar sopan. Camel tab 2 and pot. sopan terus. Dah, terus Ya, spasi. The Udah barrel bunyi just ting went gitu kan? offline. Ya. Command. yoi Camel spasi. tab space. Ya, kita isi Pencet aja air. terus. Out of character. Saya. Full says A. Iya, Spasi semua ya. Spasi Came terus. online. iya. 2. Sampai airnya 2. kepenuhan. Right hand. 1. Left hand. 2. Right hand. Space. Sneakers just went off. You have just opened your bag. Please select what you want. The wallet. A pen. You have 1. Water. You have 10. Dip bowl. You have water. You have 10. Paper. You have paper fan. You pot. You have 9. Wang Jin on just Ada yang satu lagi. 2. Pot. Space. And Yanshin just went offline. Striker just went offline. Space. Space. Bisa? Dah. Udah penuh? Kalau udah Oke. gimana nih? Sekarang kita ke kanan. Jalan? Ya, jalan ke kanan. Ya. Awas tumpah airnya. Posisi pot masih dipegang kan? Masih. Muddy edge of the stream. Oke, awas tumpah airnya. Udah haus-haus, tumpah lagi Bruno airnya just went kacau nih. offline. Shallow streamnya pendek banget nih. Kita langsung keluar dari Iya, situ. memang pendek banget. Udah. Memang pendek tapi panjang gitu. Udah nih, udah. Asik. Aiden just came online. Pendek juga apa gitu. Wang Jin on. Gak tahu ya. Nah, habis itu kan posisi masih dipegang tuh. Ya. Potnya Bruno di tangan just came kanan. online. Out of Yo. character. Coba Such pencet as spasi Alice aja and langsung Yamana. sekarang. Space. Minum nggak tuh? Hawaii 800 Kalau minum kedeteksi S 643 thirst. Space. Ada bunyi suara minumnya. S out 643 thirst. Space. S 644 thirst. Hawaii 808 just came Enggak tuh. online. S 644 thirst. Nggak bunyi, nggak ada bunyi minum. nggak ada gelok-gelok itu kan. Oh, berarti Berarti yang bunyi apaan tadi?
Kayak mengisi air tuh. Ngerup dia. Daniel just came Oh, online. masih di air Baby. berarti. Coba ke kanan terus. Space. Muddy edge of Oh, minum di sini nih. space. Di mana? Oh, itu minum tuh kayaknya tuh. S 648. Jangan di air, tapi. 648 thirst. Enggak. S 648 thirst. S Oh, ya udah. 648 thirst. S 600 space. Sambil dicek itunya S berapa. 639 S Ya. 639 thirst. S space. Space. Ini pelan-pelan gak minumnya nih? Character Takutnya Miyazaki batuk says, cepet-cepet. do you need an admin audition? S Bisa cepet-cepet juga. 620 space. 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 Ya akan keselak dia. Space. Aman itu. Space. Space. Ini udah buka duluan dia ya. Space. Kita Iya, batal kacau nih. Space. 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 S 512 thirst. Space. 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 S 443 thirst. kita lihat ya, Lang- Sobat BMT. Space. Ini kehausannya terus berkurang. Space. 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 Yo, Space. ay. Lang S 320 space. Sampai Space. zero aja ya. Space. 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 Sampai zero Beach aja. mode off. Tapi buat jaga-jaga abis zero itu diisi lagi airnya. Iya benar tuh. Oh, minum yang banyak ya. Jangan lupa. Iya dong. Setelahnya bilang alhamdulillah. Walaupun lu batal sebetulnya. Wih, Jangan alhamdulillah dong kalau gitu. Speech mode deep. Speech mode talk. hujan. Kenapa? Ada petir. S 2 thirst. Space. S 2 thirst. Habis nih airnya nih. Wah, habis. Hmm. Nggak minum lagi dia. Rudo just Enggak. went offline. Rudo just came. Isi lagi berarti. Shallow. Space. Out of character. Pool says Miyazaki how much left. Space. Oke, kita isi terus ya guys. Space. 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 Tandanya Jangan kalau udah minum, penuh jangan apa minum. nih? To drop some. Oh, kayak bunyi air kepenuhan aja. Item Gue air space. gitu. Too much Oh, water. iya, You iya, are forced to penuh, drop penuh, ya. some. Ada baru aja diomongin. Out of Oke. character. Miyazaki Sekarang? says 109 MB Oke. downloaded. Sekarang minum lagi. Udah zero belum? Out of character. Amos keyboard says dead Udah. mutated wolf. You have 20 out of S. Oh, udah Eight zero. thirst. Nggak usah kalau Sekarang gitu. 8 thirds. Ketang. Wah, thirds. udah termasuk kecil itu. Muddy edge. Nggak apa-apa lah, langsung minum ya. Wang Jinon just went offline. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau bisa dikumpulin lagi tuh potnya sampai banyak-banyak. Out of Tapi character. catatan buat Joshua free Tuck account Racer itu says nggak I'm bisa out of character. sampai sebanyak-banyaknya. Ada Iya. batasan Kalau kalau salah ada batasannya. limited items. Sampai Out of 100 doang. character. Pool says Iya. dead mutated wolf. You have 89. Oke. Kalau mau protes ya silahkan protes ke Ke sono. M2P ya. Went Kalau offline. Jangan ke kita. iya jangan Kalau ke kita. survive the Out wild of ini character. bisa di Joshua Tuck Racer says nice. Out of character. ini berisik banget sih. Di download di mana nih? Out of Bisa character. di website resminya Di- itu. Di sam2p.com. Ya. Dia aja ya SAMTUPY.com. Nanti linknya Nah, ada download di itu. deskripsi. Petite. Nah, tuh. Lebih gampang tuh. Nah, malas ngetik nanti kita sertakan di deskripsi. Oke. Ya, kalau Langkah saya juga di selanjutnya? deskripsi ya real ya. Langkah selanjutnya Oke. apa ya? Ntar kita pikirin dulu. Manzanero just Ke came ini, online. ke grass dulu, ke kanan. Ke Caranya grass. R. Aduh, Out jatuh of nih. character. Ke kanan. Miyazaki says it's Kok masih jatuh sih? Enggak kepencet. Ini kayak Oh, pasir. kepencet. Kayak jalan di pasir. Terus kemana Ke lagi? oh, kayak bukan jalan di rumput ya. Basil just went offline. Hawaii 8. Tapish D. Nico. Baruto. Coba lurus ke depan. Out. Masih jalan di pasir. Masih. Coba kanan lagi. Devo.
Itu kayak jalan di pasir gimana, Tok? Ladder 6 for Nah, ini baru ladder rumput 6 nih. for Nah, Mortiza just went rumput offline. maju ke depan. Mortiza Oke. Sekarang kita mau cari makan ya, makan keong nih kita nih. Oke. Terus? Masih kedengar nggak shallow waternya? Enggak. Aditya Sherpa just went off. Nggak ya, lurus aja terus ke depan. Dikit lagi, Dark Knight. udah. Udah. Coba stop dulu. Mortiza just Pencet Kak. Windows OK. Look around menu. Please select grass slightly in front, far off Grass. to the left. About one Ada apa aja? leaves in front and grass slightly in front, far Grass off to the left. slightly. About 100 leaves in front and very slightly to Leaves the right. and- About 30 clay slightly in front, leaves in front and very slightly to the right. Nah, itu. About 30 clay slightly in front, far off to the left. Terus? About 1 weed in front and clay slightly in front, far Clay. off to the left. About 1 weed in front and very slightly Weed. to the soil Terus? slightly, dirt slightly behind, Terus? dirt slight, mud slightly in front, Mud. mud slightly in front. Ada shallow water slightly, nggak? shallow water slightly Ada. in front, far off to the left. About 108 Apa miles katanya? away. Mud, shallow water slightly in front, far off to the left. Di About sebelah mana 108 shallow miles waternya? away. Out of care, mud, 100. shallow water slightly in front, far off to the left. About 108 tiles away. 108 tiles away. Out of character, Ionid, Baruto, Salim, In front atau behind? mud, shallow water slightly in front, far off to In front. Mortiza, Tapi left ya. Hmm. Coba diantar aja itu. shallow water, Pada kedengaran nggak bunyi ting shallow water slightly in ting front, far ting gitu nggak? shallow water slightly in front, far off to the left. Tracking. Baruto just went off. Belum. Out. Nggak ada Kita suara ke apa-apa? kiri ya? Oh, belum. Ya, tapi gini, buat make sure itu udah ke tracking, pencet N. Slightly in front, far off to the left. 86 tiles away. 86 Kelihatan nggak? tiles away. To Jalan left. lagi. Ya. Alright. Oke. Sekarang kemana lagi nih, Jak? Di Woi. oh trackingnya berarti lepas tadi ya? Wang Jinom just went. You are not tracking Iya, anything. lepas. Mortiza just. Karena kita tadi speed hard. Ya, Baruto just came online. Mortiza hard, just ya. Oke, came. kita lakukan langkah. ya Sam Okay. Tupi tolong Look dengarkan around lah menu. ya Please select di the demi item with konten. your Oke, Grass in front ngakak and sendiri stop. gue. Grass and leaves in Oh, front and clay pencet K slightly lagi. in front, clay slightly Cari in shallow front water and lagi. mud, shallow water slightly in front, far off to shallow water slightly in front, far off to the left. About 75 tiles of tracking. Oke, udah. So, Jalan yang lagi. in front ya, jangan yang behind. Kalau behind kacau. In front dong. Dong jadinya gue ngomongin. Nah, kacau ya. Mort, Nah, coba Mort. ke kiri lagi sampai bunyi ada bunyi beep soundnya ada tuh. Ada bib. Tit, sebenarnya tuh tadi. Coba Udah deh. kanan. Tadi ada bib. Udah pas? Hah. Coba lurus. Yang. Udah pasti depan berarti. Out of care. Oh, bukan di sini, Cak. Oh. Itu sebelah kiri ada tuh. Kenapa gitu? Yang Lianshin. Sebelah kiri Terakhir? ada bib, ada bib. Ada tuh, ada bib. Yang Lianshin. Oh. Sambil dicek tok itunya. Paddy just muddy edge slightly in front, far the off to end the itu. left. 5 tiles away. Belum sampai Five mana tile. lagi. Tiles slightly in front, far off to the left. 5 tiles away. Oke, dekat. Tinggal Itu air yang pertama atau yang air yang kedua itu? In front and very slightly to the right. 2 tiles away. And Artemis just came online. tinggal maju nih ya. Yoi. Ada bibs. Mortiza just went. Dah, Suara soundnya gimana? Air tenang atau gimana? air. Mitre just went Air tenang. offline. Air oh Muddy tenang. just went offline. Masuk ke air itu. Lu hati-hati ya. Masalahnya ini kalau berenang di dalam air dia punya waktu karena 40 detik. kita nggak punya alat. Nggak punya alat buat nyelam. Jadi nanti Mortiza just pas went offline. udah patch down itu Mortiza just udah came nyelam, online. pencet M, cari oyster, Speed pack detected. langsung berdiri kalau triknya gue gitu. Untitled. Oke. Oke, sebelum lanjut nih, Ja. Ini mengatasi speed hard ini gimana nih? Misalnya teman-teman sering tuh speed hard.
Itu mengatasinya dengan cara apa tuh? Setahu gue sih sampai sekarang nggak ada yang bisa ngatasin. Karena memang tujuannya sebenarnya tujuan baik, tujuannya buat keadilan juga, cuman imbasnya jadi kena ke semua gitu. Gue cerita ya, dulu untuk zaman awal-awal Survive the Wild itu gue sempat main, banyak orang yang gunain cheat. Apa itu cheat? Cheat apa coba? Nah, coba jelasin deh biar. Cheat itu kayak tool tambahan yang terkadang sengaja dibuat sama programmer atau dibuat ilegal sama orang. Kalau dibuat ilegal sama orang itu kayak ada aplikasi tambahan yang tujuannya supaya tujuan yang diingini sama player itu lebih cepat gitu. Contohnya kalau di khususnya ya, karena kita ngebahas STW ini, di STW itu cara ngambil ininya kan harus sabar tuh, ngambil item tuh kayak tadi ngeruk lumpur itu, clay itu, pencet spasi, tek kayak gitu. Nah, waktu zaman awal-awal Survive the Wild itu sempet gue juga nggak terlalu tahu pakai aplikasi apaan mereka. Pokoknya tiba-tiba ngambil itemnya tuh suaranya rame banget, gitu. Tiba-tiba udah 1000 aja mereka punya itu. Waduh. Iya, kayak gitu. Nah makanya mungkin gara-gara itu juga server sering down waktu zaman awal-awalnya Survive the Wild. Seingat gue gitu, sering down. Dan gak seribet ini dulu. Dulu mah lucu, energi itu gak bisa turun malah. Widih. Nah ini kita lupa nih, energi kita lupa ngasih tahu nih. Dan dia energi kita, pencet bro. Energi kita belum. Iya, fokus cari minum jadi lupa nih. Okay. Iya. Kita masuk lagi ke STW. Nah, energi kita berapa tuh? Karena Folder view list. tadi itu Survive the Wild. Speed Hark. Do you agree to the rules dialogue? Iya, speed Ini karena Hark. Jadi mereka gitu ini. caranya, guys. 9.1. Sorry ya. Survive the seru. Wild by Sam Tapi Tubi Production. kalau terlampau difokusin bosan juga. Jadi harus jangan, Main menu. bagi Please kalian select an yang option. gamers yang tiap hari main game Exit ya the game. bakalan Exit the bosan. game. Exit list options. Create a login. Connect logging in. Oke. Health SRE, 782 energy. 782 energy. Terus health. Ellen just Coba Oke. kita cek deh. 8. Masih banyak berarti. 1000. Nah, Hungry-nya. health itu pencet H. 410 under. Hungry-nya. Ini udah lapar banget nih. Udah deh. Langsung aja kita Keto aja. just went Berapa itu? offline. 400. Striker just came on. Entah Wow. lebih. Ya udah, Yo. kalau gitu nyelam. R. Cari oyster, pencet M itu kan, cari oyster, R. klik enter langsung keluar. Out of character. You have just opened your Page map. out. Nah, cara menyelam gimana nih? Pencet page down. Udah nyelam? Nggak mau ya? Jesse just went. Gak mau. R. Itu suara airnya kayak sama One. suara air Left yang hand. kita ngambil air nggak? Sama. Oh, enggak, ini lebih Out of kayak character. mengalir. Reset no space. R. Kayak bunyi Six peletik inches. doang gitu ya, peletik. Iya, R. gitu loh. Bruno just went up. Oh, coba lebih ke dalam lagi kalau gitu. Berarti kita depan ya? Iya, ke depan lagi. Oke. Back. Udah page down. Ella just. Bisa. Udah nih, udah jalan ke depan. Option. Coba page down. Belum bisa, woi. Nah, apa ya? Jesse just. Kalau kita bisa ngambil oyster di situ buat cari Echo just lapar. A. Gitu. Away Cari Nathan lapar Lane just buat came ngilangin online. laparnya tuh. A. There are no animals worth noting around. Coba pokoknya diusahain ke tengah gitu, Tok. Bisa nggak? Coba ya. Ke tengah-tengah air, iya.
Kita menjauh nih. Set. Masih juga Now ya. the narrow just Masih mau juga. Masih nggak mau juga ya. Speed hack detected. Oke guys. Oh iya, gue baru ingat itu sebelum grass itu apaan tadi? Sebelum kita ke air, jalan lumpur atau sand dulu? Belum ngecek. Kayaknya jalan ini sih jalan biasa. folder view list. Survive the Bukan wild lumpur. 22. Oh bukan lumpur ya? Ya. Oke, dan Gold wave row 1 column 1. kita masih proses menyelam Untitled 5. dan sepertinya kita akan berlanjut di part 2. Oke, karena itu terlalu Oke. kepanjangan. Dan ini karena speed heart-nya kedetek terus nih. Jadi sampai di sini dulu. Iya, mungkin ke depan. Mungkin kedepannya juga buat kedepannya gue juga bakalan install ya, sekalian gue ngeluk si Mas Cito Dwi Laksono ini ya, karena Oke. sekarang gue nggak, karena di sisi gue nggak denger apa-apa, jadi gue bingung juga ngejelasin. Gitu guys. Oke. Thank you Ja udah mau pandu dan Siap. thank you banget nih. And 5 4 3 2 1 close the window.